أشكر فضيلة الحاج عبد الرحمن وكذلك الأخ مغرون خليل والأخ بوجي وكذلك الأخ عبد الصمد أولا على تنظيم هذا اللقاء العلمي المهم، وكذلك على هذه الدعوة الكريمة لنناقش موضوع آخر، موضوع مهم، وهو موضوع التغذية والصحة، وغالبا ما سأتحدث عن صحة الجهاز الهضمي. Tout d'abord, je tiens à remercier le Hajj Abdelrahman et le Hajj Maroun Khalil, Monsieur Abd Samad et l'Akh Boji, le frère Boji, tout d'abord pour l'invitation et pour l'organisation de cette rencontre scientifique. La nutrition et la santé, bien sûr. Je vais signaler tout d'abord que, Inch'Allah, le mardi, j'aurai une émission en direct Radio Orient de 11h à midi. غدا إن شاء الله أنا يوم الثلاثاء عندي لقاء مباشر في إذاعة الشق بباريس من 11 ل 12. سنتناول بطبيعة الحال علاقة التغذية والصحة، أي علاقة nutrition et santé, quelle relation. Je vais parler en général le mode de vie et santé, et essentiellement je vais concentrer mes idées sur le type digestif et je finirai par une conclusion. Vous savez que la règle d'or pour préserver votre santé repose sur la nutrition, sur votre alimentation, la pratique d'une activité physique, donc bouger, le jeûne, votre poids, que nous avons parlé hier, moins de stress et suffisamment de sommeil. كما تعلمون أن صحة الإنسان على علاقة بمجموعة من العوامل. صحة الإنسان على علاقة بنظام تغذيته وبحركته وبصومه وبوزنه وحالته النفسية وكذلك النوم الكافي والمبكر. قبل الحديث عن هذه أنا سأركز في محاضرتي، سأتحدث عن التغذية المهمة بالنسبة للجهاز الهضمي، ولكن لا دائما أذكر ببعض القواعد في علم التغذية. أول آية وهي كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Mangez ce que vous voulez, c'est une règle, c'est une loi en nutrition. Mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez, mais la modération. La modération, il est demandée, donc l'excès c'est mauvais. إذن يأكل الإنسان ما يشاء، يشرب الإنسان ما يشاء، لكن في حدود عدم الإسراف. Et on dit toujours, il faut partager notre estomac, il faut laisser une partie pour l'air, une partie pour l'eau, une partie pour l'alimentation. هناك حديث معروف تقسيم المعدة بين الطعام وبين الهواء وبين الشراب. Donc الإنسان يأخذ ما يكفي من الطعام على اعتدال كما قلنا، دون إكثار ولا إقلال، ما يكترش وما يقللش. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'équilibre. L'excès c'est mauvais
Et également le manque, c'est mauvais. Ça, c'est un principe. Également, j'ai oublié, j'ai parlé hier, concernant les fruits et légumes, c'est la santé. Al-khudar wal-fawakih hiya sihhatul insan. Donc il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. يجب أن يأخذ الإنسان 5 أنواع من الخضر والفواكه. لماذا؟ الخضر والفواكه هي مصدر للفيتامينات ومصدر للمعادن ومصدر للألياف ومصدر للمواد الكيميائية النباتية ومصدر للبروتينات وسكريات ودهنيات. Donc, pourquoi les fruits et légumes? Parce que les fruits et légumes, c'est source de vitamines, de minéraux. Donc, il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Parce que les fruits et légumes, c'est la santé. Et pourquoi la santé? Parce que les fruits et légumes, c'est source de vitamines, source de minéraux, source de composés phytochimiques, source d'eau. Parce que les fruits et légumes, c'est essentiellement de l'eau. Les fruits, il peut aller donc presque 85%. Les légumes, 90 jusqu'à 95%. Par exemple, le concombre. الخضار والفواكه هي عبارة عن ماء. الخضار فيها قد تصل إلى 95%. مثلا الجروم، طماطم حوالي 90-95%. والفواكه 85%. بمعنى أن الخضار والفواكه تساهم في تزويد الجسم بالماء. Donc il permet l'hydratation de notre corps et l'eau c'est la santé. Donc nous sommes tous clairs, nous sommes tous d'accord que les fruits et légumes c'est la santé à condition qu'ils se prennent avant les repas d'une demi-heure. الخضر والفواكه هي صحة الإنسان ولكن يجب أن تأخذ قبل الطعام بحوالي نصف ساعة. لماذا؟ لأن عملية هضم الخضر والفواكه تتطلب حوالي نصف ساعة. إذا أخذنا الخضر والفواكه بعد الأطعمة، بعد الحليب، بعد اللحوم، عملية هضمها ستتطلب ساعات، وبالتالي سيوقع ما يسمى تخمر la fermentation، بمعنى ما نستفدوش من الخضر والفواكه. Pourquoi les fruits et légumes se prennent avant les repas? Parce que la digestion des fruits et légumes, ça demande une demi-heure, 40 minutes. Et si on prend les fruits et légumes après les repas, c'est mauvais. La fermentation et également la digestion, par exemple, des viandes, la viande des moutons, ça demande 4 heures. La digestion des viandes, les veaux, il demande 3 heures. Donc c'est avant. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. تقديم الفاكهة على الأطعمة. ومسألة أخرى في غاية الأهمية، يجب أن يشرب الإنسان حوالي 1,5 litre من السوائل. Il faut prendre également un aliment très important pour la santé. Il faut prendre l'eau, 1,5 d'eau par jour. Parce que l'eau, c'est la santé. On discutera ça après. Et bien sûr, quand on dit l'eau, les boissons, le thé, par exemple, le jus naturel et l'eau. Et s'éloigner, bien sûr, des repas, des boissons chaudes, c'est mauvais pour la santé. Parce que c'est cancérigène. Et d'ailleurs, les Asiatiques, cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, c'est le plus touché en Asie. Parce qu'ils prennent beaucoup de repas, des boissons chaudes. Également, pour la santé du type digestif, il faut boire le matin un grand verre d'eau à jeun et attendre une demi-heure. Et vous commencez ftar, notre petit déjeuner. Donc il faut boire le matin à jeun un grand verre une demi-heure avant le petit déjeuner. سيشرب على الكاس
كبير الصباح pour laver parce que l'eau غادي تدخل في الجسم pour éliminer les toxines. يعني الانسان يشرب ماء غادي ينظف الجسم ديالو. Également il faut prendre le dîner au moins 3 heures avant de se coucher. خير العشاء سوافره بمعنى السوافر تكون عند باقي الضوء. Donc il faut الإنسان nous devons prendre العشاء نتعشاو au moins 3 heures parce que la digestion ça demande des heures et des heures pour éviter les reflux, pour éviter beaucoup de problèmes. سي باش يبعد مجموعة المشاكل يتعشى بكري. ونفضل الإنسان العشاء يكون خفيف يعني دي سالاد الخضار والفواكه لأن الهضم ديالها تطلب دقائق نصف ساعة والإنسان غادي ينعس مرتاح. دونك سا سي يعني بعض القواعد اللي بديت نبدي بها حتى لا دركنا الوقت نكونوا بعدا خدينا واحد مجموعة من القواعد في علم التغذية. Également une règle très importante, il faut toujours qu'est-ce qu'on dit? Il faut que l'alimentation soit naturelle, équilibrée et diversifiée. Ça c'est 3 règles. يجب أن يكون الغذاء طبيعيا متوازنا ومتنوعا. Ça c'est une règle très importante. Tout ce qui est naturel, c'est bon pour la santé, à condition que soit modéré, soit équilibré. On est d'accord. فيما يتعلق في أهم القواعد في علم التغذية يجب أن يكون الغذاء طبيعيا وأن يكون متوازنا وأن يكون متنوعا. هذه كذلك قواعد مهمة. كل ما كان غير طبيعي لا شك أنه يضر وخاصة إذا أسرفنا في استهلاكه. Tout ce qui est industrialisé, transformé, c'est mauvais pour la santé et surtout en cas d'excès. Il y a beaucoup d'exemples. Les boissons énergisantes, les boissons gazeuses, les conserves, ils contiennent des nitrates et des nitrites qui se transforment en nitrosamines dans l'estomac, sont cancérigènes. يعني les conserves مسرطنة. Là, كذلك, donc également, les fritures et les grillades, c'est mauvais. Parce que se transforment des amines hétérocycliques qui sont cancérigènes. إذن الأشياء الغير طبيعية نأخذ مثلا المصبات تحتوي على مادة مثلا نيتراتية مسرطنة. قضية يعني الأشياء مثل ذيك المشروبات الغازية والمشروبات الطاقية فيها مواد لا داعي لذكرها لأن ديك المشروبات طاقية الانرجيسونت كنسميوها حنا لي كالوريفيت لا تحتوي على فيتامينات ولا على معادن، تحتوي على سموم. ربما سمعتم أعتقد البارحة ولا قبل البارحة مات يعني واحد الممثل المصري شرب مكملات غذائية وتوفي. يعني طاقية، أشياء طاقية وتوفي. بمعنى أن قضية الغذاء يجب أن يكون طبيعيا. القلي والشواء مضر، يجب أن لا نسرف. إنسان إذا كان في مناسبة فلا بأس، ولكن الإسراف دائما يضر. إذن الأشياء طبيعية، إذن غذاء طبيعي متوازن. والتوازن في علم التغذية نعني به ما يلي: أن نستهلك 5 أنواع من الخضر يوميا، وأن نستهلك حوالي 100 جرام من اللحوم، وأن نستهلك حوالي 60 جرام من الدهنيات وأجودها زيت الزيتون. والدهنيات موجودة في زيت الزيتون، وموجودة في المكسرات نصف الفاكهة، وموجودة كذلك في الافوكا بنسبة كثيرة، وموجودة كذلك في
الزيتون، يعني هذه مصدر طبيعي للزيوت أو الدهنيات اللي أجودها هي هذه التي تحدثت عنها. والمصدر ديال السكريات حوالي 330 غرام بالنسبة للرجال وحوالي 250 بالنسبة للنساء. ومصادر ديال السكر الخبز ولا يعني الشعير ولا القمح ولا السميدة، وموجود كذلك في الفواكه، ولكن لا أطيل في مسألة أن نتحدث عن المصادر. والكالسيوم كذلك مهم، ولا ليس بالضروري الكالسيوم اللي موجود في الحليب موجود في ما يعني في أطعمة كثيرة. والسوائل قلنا أن سيشرب يطو ونص. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un repas équilibré? Un repas équilibré, ça veut dire qu'il faut manger, il ne faut pas dépasser 100 grammes par jour de viande. Et on parlera plus tard que la viande, on peut le substituer par exemple, les meilleurs, c'est le poisson, et on a les œufs, les légumineuses. Donc, il n'y a pas toujours, on ne mange pas chaque jour que la viande d'origine animale. Il y a d'autres sources, par exemple les légumineuses. Il y en a par exemple les graines oléagineuses, de kshil muksat. Donc, 100 grammes de viande, 60 grammes de lipides et les sources de lipides, l'huile d'olive, les graines oléagineuses, par exemple les noix, l'avocat, glucides, on a parlé, calcium, meilleur aliment qui est riche en calcium, c'est bien sûr les amandes, et le calcium se trouve partout. Pourquoi les fruits et légumes? On a déjà parlé, donc ce n'est pas la peine de répéter. Alors, on a dit, toujours dans mes conférences, je rappelle l'intérêt des légumes et fruits. On l'appelle la chimiothérapie naturelle. يعني عندما يستهلك الإنسان 5 أنواع من الخضر والفواكه، إلى الإنسان يستهلك 5 أنواع من الخضر والفواكه كأنه استهلك صيدلية أو أكثر من صيدلية كاملة من الأدوية، لأنها تحتوي على آلاف. وهذه كل كنسميوه احنا العلاج الكيميائي الطبيعي. شوف كاين الناس ما كانش تمرض، كان التغذية ديالها كانت سليمة. Donc si on consomme les fruits et légumes, c'est comme si on a consommé presque 10 000 composés différents. Je prends l'exemple, le thé par exemple, je prends le thé. Le thé, il contient une substance très puissante anti-cancer, l'épigallocatechingalate. La curcumine également, pourquoi j'ai donné ces quelques produits? Parce qu'il faut les consommer presque chaque jour, à part bien sûr fraises. Limonème, il a qu'un chin mcha, si par exemple les oranges mcha, parce que le lime c'est 4 à 6 ans. Les citrons, il faut toujours les citrons, jus du citron. Toum والبصلة خصهم يكونوا حاضرين. L'ail et l'oignon, c'est extraordinaire. Et peut-être dans cette conférence on parlera traitement naturel pour l'hypertension artérielle. On parlera les facteurs qui causent l'hypertension artérielle et le remède naturel, bien sûr, en compagnie, bien sûr, toujours les médicaments. Il faut bien sûr toujours être en contact avec le médecin. Les tomates, la lycopène, il est très connu, anti-cancer. La curcumine, le khakoum. Les fruits et légumes, j'insiste sur les fruits et légumes, parce qu'ils contiennent donc, des substances anti-cancer. C'est une substance, pourquoi prévention du cancer? Parce que les fruits et légumes, ils contiennent, comme je viens de dire, ils contiennent de l'eau, donc il permet d'éliminer les toxines cancérigènes. Il contient également les fibres alimentaires qui sont anti-cancer et bien sûr les milliers de substances qui actuellement connues anti-cancer. الخضر والفواكه مضادة للسرطان، تحتوي على
المياه والماء ينظف الجسم من السموم، وكذلك تحتوي على الألياف، والخضر والفواكه تحتوي على آلاف من المواد الكيميائية النباتية التي معروفة الآن مئات مضادة للسرطان. السرطانات الأكثر انتشارا هي سرطان الثدي وسرطان البروستات وسرطان المعي الغليظ. Les cancers les plus, bien sûr, les plus connus, ou si vous voulez, l'homme les plus touchés concernent cancer du sein, cancer colorectal et cancer de la prostate. Je vais donner quelques, bien sûr, je prends l'exemple maintenant Rhumman. Actuellement, il est connu. Rhumman, c'est anti-cancer de la prostate. C'est connu, donc Rhumman, c'est bénéfique pour la prostate. Et bien sûr, je vais donner quelques exemples. Dans quelques minutes, je vais vous montrer quelques fruits, bien sûr, qui prévention de quelques cancers. La constipation, pourquoi la constipation c'est mauvais? La constipation parce que si l'homme il ne se débarrasse pas des déchets chaque jour, et bien s'il consomme par exemple ces substances cancérigènes, il va rester en contact avec l'épithélium du côlon. Ça c'est d'une part. D'autre part, vous savez que les hémorroïdes, c'est la cause, c'est la constipation. Donc nous devons éviter la constipation. Et j'ai donné le remède naturel contre la constipation, boire de l'eau, l'activité physique, le miel, j'ai oublié hier, le miel est laxatif, le bakouk, il est laxatif, l'huile d'olive est laxatif, les zétons laxatifs, les figues ils sont laxatifs. Nous avons tout un remède qui est naturel, c'est anti-constipation. Les fruits et légumes, c'est anti-constipation. Et l'apport hydrique, nous avons bien sûr l'eau. Les fruits et l'eau, c'est presque de l'eau. Le khada ou le fawak est presque ma. يساعد في تنظيم الجسم. Je vais parler des fibres alimentaires, les fruits et légumes. Maintenant, le qani' est très riche en substances, ce qu'on appelle les polyphénols. De toute façon, les fruits et légumes, ils contiennent les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, déjà, c'est bon pour le fonctionnement. Quand on consomme trop de fruits et légumes, l'insan يمشي يعني يخرج presque chaque jour. Donc, c'est abaisse le cholestérol, également la glycémie, et c'est une prévention de la constipation. C'est bon pour la flore intestinale parce que vous savez que l'année dernière, ou cette année, je vous ai donné une conférence sur ce qu'on appelle le microbiote intestinal, la flore intestinale. المرة الماضية تحدثت في محاضرة حول عالم الميكروبات التي تعيش في جسم الإنسان، حوالي 100,000 مليار من الميكروبات، وهذه الميكروبات تتحكم في كل شيء، علاقة هذه الميكروبات بجهاز المناعة، بالسمنة، بالسرطان إلى آخره. بمعنى أن عندما يكون نظام تغذية سليم، هذه الميكروبات تكون متوازنة، لأن حوالي يعيش في جسم الإنسان كما قلت 100 مليار 100,000 مليار من الميكروبات، حوالي 200 نوع. إلى خطيت نظام التغذية ديالي مثلا خضر وفواكه يكون متوازن، يعني عندهم ديك الميكروبات تكون متوازنة، الجيدة يعني اللي ماشي مزيانة. بمعنى الخضر والفواكه هي غذاء لا فلور انتستينال. مثلا نعطيو ان اكزومبل، مثلا علاش مثلا الزيتون كيدير لنا لا كونستيباسيون. الانسان عنده لا دياري نعطيو له الزيتون مثلا، ولا البنان، فيه مواد كنابيل لي بريبيوتيك اللي كتقاد لنا هذا، تعطينا هذا التوازن. البارحة تحدث عن قضية الإنسان اللي يبغى ما ياكلش بزاف يبدي بالخضر والفواكه، لأن كتعمر له ليستوما وهي ما فيهاش واحد الطاقة، ما فيهاش طاقة لأن عبارة عن ماء. Donc celui qui veut prévenir le poids, il commence par les fruits et légumes. Déjà, عندهم واحد la densité calorique faible وكيعمر، il remplit l'estomac. Donc meilleur pour la perte de poids et pour la prévention du poids, c'est les fruits et légumes. Les fruits et légumes, je vais donner quelques exemples que les fruits et légumes, c'est anti-cancer. Je prends
L'exemple des tomates. Tomates, c'est une prévention du cancer de la prostate. 25%. Les tomates, parce que les tomates ils contiennent la lycopène. La lycopène, c'est connu, c'est une substance anti-cancer. دونك الانسان الطماطم ياكلها انسان مع بعد واحد الاشياء اللي خصها تكون حاضره يوميا البصله والطماطيش والثوم هذو اشياء في غايه الاهميه. Donc je dis que le tomate il prévient le cancer de la prostate presque 25%. Je prends les agrumes. Les agrumes ماشي غير التشين حتى الليم. الا مشى للتشين كاين الليم في بلاصتو باسكو لي سيترون c'est 4 saisons. Les agrumes, lime ou le tchine, il prévient cancer de l'estomac, de l'œsophage et l'estomac. الحوايج اللي كيداو بعد الكونسير للاستوما دوك الدواء اللي كيستعملوه ديال ضد الحموضه. Il ne faut pas les prendre sans prescription médicale. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de pompe à proton. Par exemple, l'oméprazole. L'oméprazole, s'il se prend longue durée, c'est mauvais pour la santé. Donc, sur prescription médicale, d'accord, automédication, non. Également les sels, الملح. الملح ديال السرطان ديال الاستوماء. بالنسبة للسرطان ديال الأزوفاج c'est connu, donc الإنسان إلا كان يشرب الإنسان دي غوبا شود بزاف، يعني يبقى يشرب بعد ما كنسمعوا في الانترنت الإنسان l'eau chaude, c'est bon pour la santé. Ça, c'est pas vrai, donc c'est mauvais pour la santé. Le pancréas, les légumes verts, الخضار والفواكه يعني الخضار اللي خضار فيها الفولات يعني لا فيتامين بي 9 لا فيتامين بي 9 يصلح حتى لا طونسيون بعد نهضروا على لا طونسيون بوتاسيوم الكالسيوم المغنيسيوم لا فيتامين بي 9 هذو بالنسبه كيهبطوا لا طونسيون بحال في موجود بعد نهضروا على البوتاسيوم البنان التمر اكسيتيرا يعني الانسان دائما تنويع الطعام الا ما كاينش الكالسيوم ناكلو في عشيه ما كاينش البوتاسيوم ناكلو في عشيه ولا ناكلو غدا قلنا لي ليغوفير بريفونسيون كونسير دو بونكرياس ناخذوا لو تي فير اتاي الاخضر كيحمي الكونسير ديال المصان الغليظ والمستقيم 57% فيه مضادات للاكسده داك لي بيغانوكاتيشينغالات مضاد للسرطان également les huiles végétales et noix الكاكاع وزيوت زيت الزيتون فيها لا فيتامين او مضاد بالنسبه للبروستات 32% يحمي البروستات 32% ناخذوا الفيتامين دي الكالسيوم الكاكاع داك الكاكاع سي très important pour la santé donc ça c'est plus tard on parlera كاع les graines oléagineuses كاع داك المكسرات فيتامينات مغنيسيوم بوتاسيوم فيه بروتينات فيه يعني فيتامين او فيه نصف الفاكهه دهنيات سي ليكستراوردينير انا كنحط لولادي الصباح سي ليكستراوردينير المكسرات الى الانسان ما قدش على الكاكاع يدير القوقاو سي ان اليمون تري امبورطون دو طون الانسان ياكل شويه ديال القوقاو. Les fibres alimentaires, on a parlé les protéines. Alors les protéines, on a parlé, nous avons besoin que 100 grammes de viande, ماشي كتف. الإنسان محتاج واحد 100 غرام ديال اللحم، واحد الموصة صغيرة. ماشي الإنسان العيد مثلا العيد فيه 40 كيلو ياكلوه في 10 أيام. Beaucoup de maladies en rapport avec la viande rouge. Si on dépasse 160 grammes, le risque du cancer colorectal il se multiplie par 35. زيد 35 fois. اللحوم يجب أن لا نتعدى 100 غرام في اليوم. إذا كلينا أكثر من 160 غرام في اليوم نزار يعني غادي نسبة السرطان ديال
المصان الغليظ والمستقيم ترتفع بنسبة 35%. لكن إذا استهلكنا si on consomme des poissons, les poissons ils protègent contre le cancer. Le fait de manger 80 grammes de poisson, vous êtes protégé presque de 31% anti-cancer colorectal. Yani, la prévention de cancer colorectal, elle passe jusqu'à 31% si vous consommez des poissons. Déjà, concernant la digestion des poissons ne dure pas 45 minutes, ce n'est pas comme les autres viandes. Le problème, c'est que soit les viandes, soit les poissons, le mode culinaire, باش طيب القلي والشواء سي موفي. الحوت مزيان ولكن لا قليته سي موفي. إذن الأسماك تقي العكس من اللحوم. الأسماك تقي من سرطان ديال المستقيم والمصان الغليظ، ولكن نفووها ولا نديوها في الفغان ماشي نقليوها. القلي سي موفي. قضية لأن اللحوم شنو تعطينا اللحوم؟ هي تعطينا أحماض أمينية مصدر ديال البروتينات، والبروتينات ليس فقط موجودة في اللحوم ولكن موجودة كذلك في اللحوم ديال ماشي موجودة غير في اللحوم ديال البقرة ولا الخروف، موجودة في داك الطيور دجاج ولا بيبي ولا موجودة في البيض أفضل، وكذلك موجودة في مثلا فيها المكسرات، موجودة في الحبوب، موجودة في القطاني، بمعنى ليس بالضروري نخداو حنا ما ناكلش اللحم، ناكل غير مثلا اللوبيا ولا الحمص ولا العدس ولا بحال اللي كليت اللحم. هذا لا يعني donc je dois pas consommer chaque jour les viandes. Je peux bien sûr je peux manger par exemple bois chiche, les haricots, et c'est comme si j'ai mangé de la viande. Le sel, c'est mauvais pour la santé. Le sel, c'est mauvais, il est cancérigène pour le côlon, pour l'estomac et les voies aérodigestives supérieures. tel الحلق. دونك هنا الانسان ما يكترش من الملح فين موجوده؟ الملح الانسان بعد ما يمشي دونك لو سيل اللي كونسيريجين اي كدير الحجر اللي الامتياز au niveau des voies urinaires et également l'hypertension artérielle. Donc le sel, il cause le cancer, il cause l'hypertension artérielle et il cause du lithiase, الحجر, au niveau bien sûr des voies urinaires. Où se trouve le sel? Le sel les conserve. Il faut les éviter. Également se trouve في قضية الزيتون الكحل 3,3 grammes chaque 100 grammes. من الزيتون الكحل كعرفوا كيفاش كيهيئوه العيالات سيد الملح باش يخرج داك الماء. Donc le sel il est cancérigène, il cause du lithiase urinaire, il cause l'hypertension artérielle. Où se trouve dans les olives noires, dans les conserves, bien sûr, il faut les éviter. ولي سامين كيدير يعجنوا ولا كذا ينقص واحد شويه ديال الملح. Le sel, donc, ça c'est parmi le sel, parmi les substances qui provoquent l'hypertension artérielle. لأن ارتفاع الضغط بالأسباب le sel, le poids, les obèses qui ont la tension plus que l'insane a un poids normal, l'insane moins d'activité physique également, كدينا l'hypertension artérielle. العلاج الطبيعي هذه مناسبة il faut manger les aliments qui sont riches en potassium مثل البنان والتمر, calcium tel اللوز, magnésium et la relaxation sur le stress. Le stress c'est mauvais. L'aile, توم كيهبط, les folates, la vitamine B9. بمعنى les fruits et légumes, et d'ailleurs parmi les recommandations de l'OMS, les légumes et fruits
c'est une prévention. Il y a deux éléments. Fruits et légumes, activité physique, c'est une prévention et traitement du diabète et l'hypertension artérielle. Donc il faut que mode de vie fait les fruits et légumes et fait l'activité physique. Donc الملح والسمنة وعدم يعني القليل من الحركة قليل من الرياضة تؤدي إلى يعني تفاقم ارتفاع الضغط. والعلاج يعني مكمل تكميلي، يعني الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثلا البنان مثلا التمر، الكالسيوم اللوز، وكيفاش الكالسيوم غير في اللوز كاين في أطعمة كثيرة، وعلى الانترنت ودير الكالسيوم غادي يخرج لك المغنيسيوم وقليل من القلق والثوم والفيتامين بي 9. هذه المكسرات، يعني هذه اللي بغيت نجيبها لكم لأن لي فروي اولياجينو يعني مكسرات. Ça c'est les fruits oléagineux parce que les graines oléagineux et les fruits oléagineux. نهضروا على قضية الملح. الملح موجود في الزيتون الكحل 3 غرامات و300. Donc ça c'est l'avocat تاع القبيلات il est très riche en potassium اللي يبغى الانسان بالنسبه للمالادي. علاش هي مالادي كارديو il est une prévention des maladies cardiovasculaires هي وقايه من امراض القلب والشرايين. il est riche en oméga 9 et oméga 6. l'avocat فيها دهنيات من النوع الجيد، فيها الدهنيات 14 غرام سي تري امبورطون. الملح قليله ولكن تري ريش اون بوتاسيوم. دائما نوع ومن الأحسن ياكل الانسان ياكل لافوكا بوحدها ما يخلطهاش مع الحليب باسكو لا ديجيستيون سيدي تختلف. الحليب خصو ساعه ونص ساعتين باش تهضم، لافوكا عندها 40 دقيقه تهضم. ناكل لافوكا بوحدها. انا هذا الديابو بغيت نبينو باللي الزيتون الاخضر فيه غرام فاصلة 6 والزيتون الكحل فيه 3 غرامات و300 3 غرامات فاصلة 3. سي كلا غير 100 غرام اكله 3 غرامات ديال الملح. فو اتونسيون شفتوا كيفاش كيهيئوا. دونك انا بغيت نبين هذه لان سي تري امبورطون. افضل علاج للتشحم الكبدي هو الصوم، ما كانش علاج اخر. لان من كيجي التشحم الكبدي هي الاسراف في الاكل، وخاصه السكريات سهله الهضم اللي موجوده في المناضه موجوده في العصائر. Le seul remède contre la stéatose hépatique, c'est le jeûne. Donc le jeûne, il permet de traiter, de guérir la stéatose hépatique. Parce que c'est quoi la stéatose hépatique? C'est du lipide, c'est du gras, c'est du foie, c'est du gras dans le foie, c'est de la graisse dans le foie. Si on jeûne, le foie va utiliser ses réserves. Et bien sûr, تعالجوا هذه كيديروها الان في اوروبا سيتو. كنت نطلع السنه الماضيه سونتر دو بشينغر. سي ان سونتر كي بيرمي دو تريتي لي مالادي بار لو جون. لو جون سي ان يعني لا ديتوكسيفيكاسيون يعني de tous les organes. Il permet de nettoyer tous les organes. Ça c'est, on a parlé d'une alimentation qui est naturelle, qui est équilibré et diversifié. Parce que donc ne veut pas manger chaque jour. Je mange, parce que le banane il est moins cher, je fais un stock, chaque jour je mange du banane. Ça n'existe pas un aliment complet qui renferme tout ce que nous avons besoin en vitamines, en minéraux, en fibres, etc. Donc les aliments se diffèrent. Et par conséquent, même, nous par exemple, raisin matin blanc et raisin noir. Mais nous avons la même composition. Le camous البيضاء ماشي الكاموس الكحلة. Toujours, je diversifie mon alimentation. يجب أن ننوع الأطعمة. يجب أحيانا كنشوفوا في الانترنت
الكاكاع يشبه المخ يصلح للمخ. هذه أشياء يعني تضحك. كل ما خلقه الله مفيد في حدود عدم الإسراف. Tout ce qui se trouve dans la nature عدس حمص لوبيا قاع c'est bénéfique pour la santé à condition la modération. قال لي خلق الله حلال اللي مذكور في القرآن، الحوايج اللي حرام باينين، الخمر ولا الحمل الحلف ولا الشيء. نتحدث عن الأشياء اللي حلال. كل شيء خلقه الله من الأطعمة فهو مفيد في حدود عدم الإسراف. مسألة مهمة إن أخرى استهلاك الخضر والفواكه الموسمية. Donc les aliments de la saison. استهلاك الخضر والفواكه الموسمية علاش؟ لأن القيمة الغذائية la valeur nutritionnelle القيمة الغذائية تنقص مع عامل الزمن مع الوقت. باغ اكزومبل التشين لا فيتامين سي تقول لك انت بعد ما تنفواك في لي فلاكون لا فيتامين ريش اون فيتامين سي سي فو باسكو لا فيتامين سي سوكسيد في الساعة. سي فولي لا فيتامين سي الفو فيغ دو جو في ديك الانستون شرب العصير في ديك اللحظة. ما تقوليش هذا مع الناس باش ما تعرفش باسكو لا فيتامين سي عنده او اش جوج ديال او اش لتحت لي او اش مع l'air il s'oxyde et il a une fonction cétonique. Donc si vous voulez la vitamine C, prenez des jus naturels blasto à l'instant. Pressez les oranges ou le citron هكذا تما تكون عندك لا فيتامين سي. بصح باش شي جي دونج من الاخر ما تقلبش على فيتامين سي. Donc la valeur nutritionnelle diminue avec le temps. القيمة الغذائية تنقص مع عامل زمن وإضافات des additifs qui sont toxiques. Les additifs. يزيدوا مواد اللي c'est mauvais pour la santé. Le jeûne, donc c'est pas la peine le jeûne. كنا هضرنا le jeûne هذا نخليو la discussion c'est très بالنسبة يعني علاج قريب نسي صحة كاملة. ونخليوها la discussion. C'est pas la peine d'aller de discuter في المحاضرة حتى خلوها لي كيستيون. نعطي المشروبات هضرنا على في بداية الحديث. On a parlé au début de la conférence les boissons 1,5. Atay il contient 300 حتى 400 mg de polyphénol. Et les polyphénols عندهم واحد القدرة باش ينظفوا الجسم من السموم المستطيلة الجذور الحرة. Donc une tasse de thé contient 300 à 400 mg de polyphénol qui neutralise les d'équilibre. فيها 30 ملغ ديال البيغالوكاتيشينغالات يعني يعدل 200 مرة لا فيتامين او الشاي الأخضر. بيان سور الانسان يشلو واحد 2 ولا 3 فوا باش يلقى داك الشيء الغبار وداك الشيء ديال كتشي تما شي حاجه تكون في ستوك ولا من كيكونوا وجدوا. Les jus d'orange, il contient 200 composés chimiques. Les jus d'orange naturels. نقبض الليم ولا التشين 200 ماده كيميائيه نباتيه مختلفه. يعني راه بغيت كليت بحال كليت 200 دواء. علاش نسميو لي فوي ليغوم سي لا شيميوثيرابي ناتوريل باسكو خلق الله فيها يعني مواد طبيعيه تنظف الجسم طبيعيا. L'activité physique, c'est la santé. Donc, ce n'est pas la peine de... Il faut bien sûr au moins 3 fois par semaine. Si vous voulez perdre du poids, 150 jusqu'à 250 minutes par séance, 3 fois par semaine. En résumé, je vous donne quelques règles
il faut que votre alimentation soit naturelle, équilibrée et diversifiée. يجب أن يكون نظام تغذية الإنسان أن يكون طبيعيا، يعني التغذية يجب أن تكون طبيعية. مناسبات لا بأس، إن دائما نحن في علم التسمم أو توكسيكولوجي كاين دو بارامتر، لا كونتيتي اي لا دوري. واخا ناكل واحد لا كونتيتي كبيره توكسيك ولكن ناخذ واحد منها الجسم يتخلص منها. ولكن نعطي مثال، paracétamol, vous la connaissez, on peut prendre 4 grammes par 24 heures chaque 6 heures. 4 grammes. Quelques jours, ça fait aucun mal. Mais si on prend le paracétamol 1 gramme pendant une année, تعطينا une hépatite chronique. إلا خدينا الباراسيتامول غير غرام واحد لمدة طويلة يعطينا الالتهاب الكبدي. بمعنى أن الإنسان دائما قضية لو طون. تقدر مثلا تشرب مناضب ماشي مشكل، مناسبة. إذا الإنسان النفس ما يمكنش، حتى الأطفال أحيانا ما يمكنش الولد ديالك ما تعطيش واحد الحاجة، يعني كل يعني الحاجة يعني ممنوع مرغوب فيه. اللهم يشربها قدامك ولا يشربها غير فضيحة. إذا يجب أن يكون الغذاء طبيعيا ومتوازنا، والتوازن تحدثنا عنه. ويجب diversifier, donc alimentation naturelle diversifiée, équilibrée et diversifiée. Pourquoi diversifier? Nous avons parlé, ça n'existe pas un aliment qui est complet, sauf le lait maternel. فقط حليب الأم اللي هو غذاء كامل، ما عدا ذلك chaque aliment فيه على composition bien déterminée. هذا فيه غني مثلا فيتامين سي، الأخرى فيه لا فيتامين أو، هذا فيه فيتامين بي 9 إكسترا. يعني يجب أن يكون نظام التغذية طبيعيا متوازنا ومتنوعا. ولماذا التنوع؟ لأنه لا يوجد غذاء كامل شامل يحتوي على جميع ما يحتاجه جسم الإنسان من فيتامينات ومعادن وألياف وبالتالي يجب أن ننوع. قلنا أن فقط حليب الأم اللي هو غذاء كامل. المشروبات طبيعية، إن المشروبات تلك المشروبات اللي نكتار ولا تقدر فيها حتى 20% من السكر، المشروبات الغازية فيها 10% من السكر إلى آخره. والخضر والفواكه تحدثنا عنها، يجب أن نستهلك على الأقل 5 أنواع من الخضر والفواكه قبل الأكل، وفاكهة ما يتخير ولحم طير ما يشتهون. ويجب أن نمارس الرياضة وما كاش عذر تدخل في النظام. أنا ما نقدرش ندير لا ناتاسيون، ندير فيلو، ما نقدرش الفيلو ندير لا ماش، نخلي اللوطو بعد واحد 100 متر للعمل. يجب أن يتحرك الإنسان. علاش الآن اليوم؟ لأن الآن أكثر من 600 مليون مصاب بالسمنة، والنساء أكثر عرضة للسمنة. لماذا؟ pourquoi les femmes sont plus obèses؟ c'est leur mode de vie. قاعدين في الدار، moins d'activité physique. حتى بكري كانوا يعجنوا، كانوا يصبنوا، كانت تحا، كانوا يسيقوا. اليوم كل شيء، لا ماشين لافي تاع العجانه داوها اوتوماتيك. تلفزيون بكري كان عندنا التلفزيون نذكر نواي بلون داوه في الدار، في القط ديال الدار، كانت الدار طويله باش تمشي تقلبو تمشي وتجي، تعاود تقلب تمشي وتجي. اليوم كل شيء في اوتوماتيك، وهي بطبيعه الحال التكنولوجي ضيعت يعني صحه الانسان. لان هذا المود دو في كما قلنا، المود دو في une vie sédentaire, excès d'alimentation, des aliments transformés, il aboutit à des maladies, cancer, l'ostéoporose, diabète, hypertension artérielle. نظام تغذية كما قلنا نظام تغذية غير سليم، غير متوازن، أطعمة مصنعة وقلة الحركة أدى إلى كوارث على يعني بطبيعة الحال صحة الإنسان. وقلنا يجب أن يمارس الإنسان الرياضة، وكذلك الصوم إذا ما أمكن، ولو غير الإنسان غير مرة في الأسبوع. دونك جوري فيني ما كونفيرونس، انتهيت بالمحاضرة، ونترك المجال للأسئلة ربما، لأن المحاضرة لا تكتمل إلا عندما تطرح الأسئلة. دونك لا كونفيرونس ne sera bien sûr complétée, enrichie que bien sûr par les questions.